अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते। बहस तेरी पता पता लता लता नबीर नाम अर्श अल्लाहर नामेर साथे नबीर नामेर मनोग्राम, अर्श अल्लाहर नामेर साथे नबीर नामेर मनोग्राम, नबीर नामेर मनोग्राम, नबीर नामेर मनोग्राम। अल्लाह जन्नत बना लेन नबीर प्रेमेते, अल्लाह जन्नत बना लेन नबीर प्रेमेते, अल्लाह हशर करीबेन नबीर शान दिखाते, अल्लाह हशर करीबेन नबीर शान दिखाते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते। अल्लाह ताला नबीर प्रेमे करेছিলেন সব সৃজন, আল্লাহ তাআলা নবীর প্রেমে করেছিলেন সব সৃজন, হাবিব বলেন মুদের নবীকে করেছিলেন সম্বোধন, হাবিব বলেন মুদের নবীকে করেছিলেন সম্বোধন, করেছিলেন সম্বোধন, করেছিলেন সম্বোধন। अल्लाह दुरूद पढ़ेन नबीर नामेते, अल्लाह दुरूद पढ़ेन नबीर नामेते, आमादेरके पढ़ते बोलेन कुरानते, अल्लाह आमादेरके पढ़ते बोलेन कुरानते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान बुझाते। ईमान হলো সেই নবীকে ভালোবাসার নাম, ঈমান হলো সেই নবীকে ভালোবাসার নাম, সেই নবীর সুপারিশ ছাড়া পাবো না কে গো পরিত্রাণ, সেই নবীর সুপারিশ ছাড়া পাবো না কে গো পরিত্রাণ, পাবো না কে গো পরিত্রাণ, পাবো না কে গো পরিত্রাণ। যেমন রমজান আছি সেই আশাতে, অদম আমি আছি সেই আশাতে, সুপারিশ পাবো নবীর নিদান কালেতে, আল্লাহ কোরআন পাঠালেন নবীকে চেনাতে, আল্লাহ কোরআন পাঠালেন নবীকে চেনাতে, আল্লাহ দুনিয়া বানালেন নবীর শান বুঝাতে, আল্লাহ দুনিয়া বানালেন নবীর শান বুঝাতে, আল্লাহ कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह कुरान पढ़ा लेन नबी के चनाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान दिखाते, अल्लाह दुनिया बना लेन नबीर शान दिखाते।